Kemarin aku beli kayak seramik gitu, kayak wow, cute banget gelas SpongeBob. Lucu banget ya. Agak retak di sini, sedih sih, tapi ya udah apa-apa, jadi pajangan aja. Krabby Patties sereal ya, cute nih, cute banget. Terus aku dikasih hadiah Bikini Bottom Blind Box. Lucu, Patrick, lucu banget. Seru deh. Ini tuh blind box apa dia bikin sendiri ya? Kayaknya dia bikin sendiri deh blind boxnya. Kayak blind box bikin sendiri, ngerti gak sih? Lucu banget. Enggak, bener gak sih aku? Kayaknya bener deh, sumpah. Cute. Atau kayak gini.